हेलो बोलो। हेलो। हेलो कौन बोलेगा? इससे तो ज्यादा क्यों नहीं देख रहे? टनल है। कब जाएगी? ओ गुस्सा हो गया। ओह, क्या? I'm going. I wanna go with the train. पिट्टी ना पिट्टी मत करो। आप अरे भाई लग गई। Everybody is going now. बैठ जाओ जल्दी बैठो जल्दी बैठो। Train is going now. ये चल पड़ी। Bye bye. Bye bye everybody. अरे से बाय to everybody. ये भी जा रही है। अरे रुक जाओ छूट गए। अरे भागो। अरे चढ़ो भैया। दोनों रह जाओगे यहीं पे। अरे 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 फास्टर। ओ पकड़ लिया फाइनली। नहीं तो ये भी जा रही है। बाय 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 ट्रेन। बाय बाय। वन इज गोइंग दैट साइड वन इज गोइंग दैट साइड। तो 3 बजे आती है फाइनली। थैंक यू। ये है धर्मपुर स्टेशन। कौन सा स्टेशन है आरुष? आरुष विच स्टेशन इज दिस? धर्मपुर। It is Dharmpur, okay? Hey, Aru, come on. Say bye-bye. Look at me. Yeah. Bye. Bye. Bye-bye.